नमस्कार। आज मु मृत्यु पर जीवन उपरे गोटे ये अतीत घटी जाइथिबा एक सत्य घटना कहू चाहूँगी। कारण आमे माने समस्ते मृत्यु पर कौन हुए से विषय आमे समस्ते अज्ञ। मृत्यु को आमर परम भय बा मृत्यु सहित आमर कौन सी संपर्क न थाए। मृत्यु कथा कहले आमे डरी जाऊ। एपरिकी जदि रास्तार काहरी एक मृत शरीर श्मशान को जाऊँची ताहले आम माँ माने कौन करुथिले पिला बेले जे छोट पिला को घर भितर को नहीं जाती जार सेपटे गोटे शव जाऊँची पिला देखा कथा नुह। कारण मृत्यु सहित आमर एक शत्रुता, किंतु मृत्यु होची एकमात्र सत्य ए जीवन रे। जन्म आ सत्य ही नहीं। जन्मटा मनीष ता निज नियंत्रण को नहीं सारिलाणी। डाक्तर जदि चाहूँची से ताहले प्री मैच्योर डेलीवरी मध्य कर दउची, सिजरियन केस करिक मध्य जन्म कर दिया जाउची। मोर तो जने शिष्य तांकर प्रथम संतान हबार थिला, बाहागर 2 वर्ष होइथिला। से मते कहले गुरुजी मत गोटे भल दिन कहतु, भल मुहूर्त कहतु जो समय मोर छुआ जन्म हम। मुकला रे बाबा एमती कौन छुआ तो नाचुराली जिते बाहर कथा बाहर ना नाई डाक्तर को ये सिजरियन हम आउ तेणु आम आम टाइम ठीक करिया। मुझे 2 वर्ष तले मु कही सरस्वती पूजा दिन तोर छुआ जन्म हवा दरकार एवं निर्दिष्ट समय भी जनई एवं विश्वास करतु से ठीक ता पूर्व ताकू नर्सिंग होम रे भर्ती करिथिला एवं ठीक समय डाक्तर को कहितला एवं ठीक सही समय रे मध्य सिजरियन करी ता छुआटी आसीथिला। तेणु जन्मटा आमे वर्तमान आम नियंत्रण को नहीं आसी सारिलु, किंतु मृत्यु वर्तमान जे काहारी नियंत्रण को आसी नाही। मृत्यु केतेबेले हबो, केमिति हबो, केउ परिस्थिति रे हबो से विषय समस्ते संदिहान एवं समस्ते भयभीत। किंतु एथिरे भयभीत हबार कारण यही सकाशे नाही जे मृत्यु रे आमर ए स्थूल शरीरटा नष्ट हो जाउची, किंतु आम ए स्थूल शरीर भितरे जी प्रकृत रे ए शरीर मालिक ए घरर जी मुरबी तार मृत्यु होनी। जेमती आमे धर गोटे भड़ा घरे अच्छे निजर गोटे घर तोलिले से भड़ा घरटा को छाड़ी दउचे पुणी निज निज द्वारा जो नुआ घर तैयारी कर भर को जाऊे तार तो जो भड़ा घरटा को छाड़ी दउचे से कौन आमर मृत्यु हो गला ना। भड़ा घरटा था स्थूल शरीर ता भितर आमे जो थिलु सेटा थिला आमर प्राण माने आमे थिलु से घर भितर मालिक मालिक बाहरी गला घर सेमती पड़ी रहिला। तेणु मृत्यु मध्य अविकल से ए स्थूल शरीर भितर आमर जो प्राण सत्ताटी अच्छी से हूँ असल मालिक ए घरर मुखिया। मृत्यु हूँ केवल ए स्थूल शरीर नष्ट हो जाउची एवं आ भितर जो प्राण सत्ताटी अच्छी से आउ गोटे नुआ घर को चली जाउची बा नुआ जन्म नहीं जाउची बा एक नुआ शरीर को से ग्रहण करी जाउची। तेणु प्रकृत आम मृत्यु होनी, मृत्यु शरीर होउची। जेमती धर तुम घरे गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब जलुची आम देखले बल्बटा फ्यूज हो गला, करेन्टर मृत्यु नहीं। से बल्बटा जहाँ भितर करेन्ट थिला बोली से दगदग जलुला से बल्बटा नष्ट हो गला। करेन्ट तो अच्छी, करेन्ट तार ओरिजिनल सोर्स को फेरी गला, करेन्टर मृत्यु नहीं। सेमती आम शरीर भितर प्राण सत्ता बोली जो विद्युत करेन्टटी अच्छी बोली आमे जली उठुचु बा चलचंचल जीवन पाइचु तार मृत्यु नहीं। जदि नहीं ताले में डरिबा कहीं। किंतु यह होची आमर मृत्यु पर जो पर जन्मटा अच्छी आमे से अतीत को मने पकई पारुनी। पूर्व जन्म आम कौन थिलु मने पड़ी पकई पारुनी, सेटा गोटे दृष्टि भल। जदि आम आउ गोटे जन्म नेला परे मने पड़ी जाता रास्ता रे जाउथिबा धर आमर खूब शीघ्र मृत्यु हो जाइए युवक अवस्था आम जाऊा देखा धरा जाऊ
आम मृत्यु पर आम स्त्री आउ जन बाहर जाइए आम सब कथा मन पड़ुची आम कह ये तो मो स्त्री ये कौन आउ जन संगे जाऊँगी आम भर क्रोध आसीज किंबा आमर मृत्यु हो जाइए मृत्यु पर जब पछ कथा मन पड़ुची आम देखा आमर बापा कि मामू कि मौसा को जो देखा जिते आम कह आम पिला कि निज स्त्री की भी देखा से मंदिर धर जाऊँगी विधवा हो मंदिर जाऊँगी आमको 5-6 वर्ष आम मन पड़ज अरे यही तो मो स्त्री जब दौड़ी जा कह अरे तुम कौन मत चिन्ह तुम मो स्त्री सी बुढ़ी तुमको जोड़े चटकणी दब तुम 5 वर्षर तुम जो गोटे 60 वर्ष बुढ़ी कह तुम मोर स्त्री तेणु पुनर्जन्म है पछ जन्मर कथा मन न पड़ाटा ही ईश्वर जो व्यवस्था करमर एक सुस्थ समस्या विहीन जीवन पर ही यहाँ व्यवस्था कराई पछर स्मृति मन न पड़ा भल किंतु ता सत्वे किछि किछि प्रेतात्मा बा मृत्यु पर पुनर्जन्म है किछि लोक पछ कथा मन पकि पारती से पर कथा से पुनर्जन्म कथार कह किंतु देखा जाइए मनुष्यर मृत्यु पर मनुष्य मृत्यु पर कौन हुए मनुष्यर मृत्यु पर जेमती आम सारा दिन टाक कम करी क्लांत होला परे राति रे किछि समय पे आम विश्राम नहीं थाउ एवं विश्राम नवा द्वारा परवर्ती तार दिन सकाळ उठला को आमको भारी फुर्ती लगे आम भितर पुणी शक्ति पुंजीभूत ही रही है पुणी आम आउ गोटे दिन पर कार्यक्षम हो पारू अबिकल सेमती सारा जीवन कर्ममय जीवन में क्लांत होला परे मृत्युटा से रात्रिर निद्रा भली एक माने मृत्यु एवं पुनर्जन्म मझीर जो पीरियडटा से गोटे विश्रामर समय निद्रार समय केते केते गुड़े आत्मा गाढ़ निदरे शोई जाती विश्राम नहीं जाती तापरे आउ थरे गोटे नुआ जन्म नहीं कि पुनर्जन्म होती किंतु किछि किछि आत्मा गाढ़ निदरे शोई पारती नहीं से माने मृत्यु पर मध्य विश्राम न नहीं कि चलचंचल था छटपट था से माने हेले प्रेतात्मा जो माने विश्राम नियंती नहीं अथच तांको भितरे से सूक्ष्म चेतना पुणी कार्यक्षम थाए एवं से प्रेतात्मा माने अनेक समय जो माने दुष्ट प्रेतात्मा से माने आमको विभिन्न प्रकार भाव में भयभीत करई डरई एवं किछि किछि आमे जेमती किछि संसार रे भल मनीष अच्छु खराब मनीष अच्छु किछि किछि प्रेतात्मा माने जे से भल आत्मा से माने मध्य स्थूल शरीर जी रही मनीष मान को केते कांसर मध्य साहाय्य करि थांती किंतु सेटा गोटे प्रेत लोकर कथा प्रेतात्मा मानकर कथा कहबार कथा हला मृत्यु पर मध्य आमे जी रही थाउ स्थूल शरीर क्षय हो जाए किंतु आमर जो सूक्ष्म चेतना तार मृत्यु न थाए से सूक्ष्म चेतना पुनर्जीवित होइकी पुनर्जन्म नहीं कि बाहरी थाए आज से भली एक मृत्यु पर प्रेतात्मार कथा बा मृत्यु पर जे आमे तथापि जी रही थाउ आमर जो अर्थर फोर्ड कही वी सर्वाइव डेथ व्हेदर बैड और गुड इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हेदर यू आर बैड और गुड वी सर्वाइव डेथ एटा अर्थर फोर्ड कही जे आमे भल मनुष्य ही थाउ बा खराब मनुष्य ही थाउ मृत्यु पर आमे तथापि सुधा जी रही थाउ बंची रही थाउ यही घटनाटा जो कहया जाऊँगी यहाँ हूँ 1958 मसीहार कथा जड़े डाक्तर कथा एम मारिक बोली जड़े डॉक्टर थिले खूब भल डाक्तर यहाँ तांको जीवन में घटी घटना 1958 मसीहाटा किसी गोटे 100 वर्ष भी पूर्ण होनी 70-75 वर्ष तलर कथा यही भारत वर्ष एम मारिक बोली जो डाक्तर जनक से केतबले रोगी देखा हो बा तांकर निज प्रोफेशन अनुसार अन्य शहर को मध्य जाई थांती किंतु सी गोटे नियम करी थांती जे से राति रे जदि कुआडे जिबे से तांको निज कार जाई थांती निज कार से निजे ड्राइविंग करी जाती जदिओ तांको पाखरे जने युव ड्राइवर थाए सी पछरे केवल बसी थाए आवश्यक पइले से चलेइबो डाक्तर जाते साधारण भाव में डाक्तर
राति कुआडे जाती नहीं जदि से भली अति अर्जेन्सी डाकरे कुआडे जाती से देखिए से अन्य सहर को जाई फेरिबा भितरे जदि राति 9टा 10टा भितर फेरी आसी पारुथिबे ताहले से जाती ताहले साधारणतः से जाती नहीं किंतु ए 1958 जुलाई मासर कथा से भली एक निहाती गोटे अर्जेंट कॉल रे डाक्तर जीवाक पड़ा माड्रास माड्रास जदि जीवाक पड़ा सी कौन कले ना प्राय संध्या 6टा पाखापाखि मुनिर गोटे पहाड़िया स्टेशन केरल ए डाक्तर होचंती केरल सी ड्राइवर को धरी बाहर माड्रास से जुआडे जाती गाड़ी टी भल पे चेकअप कर दियंती पेट्रोल भर्ती कर दियंती सी देखिले आमे राति न फेरी पाइले जदि राति 10टा भितर आम जा माड्रास से पहुँची जावा ताहले रातिटा सीट रही तार दिन सकाल कम सारिक से आसवे संध्या 6टा 6:30 पाखापाखि से पहाड़िया रेलवे स्टेशन पाखर केरल मुनिर बोली एक सहर से छाड़िले राति पाखापाखि 8टा बेलू से त्रिचिनापल्ली पाखे पहुँची गले त्रिचिनापल्ली पाखे पहुँची गला पर डाक्तर कहले से जेहेतु हो गलानी 8:30 पाखापाखि डाक्तर कहले गोटे काम करवा आउ 8:30 है मैंने माड्रास को राति 11-12 हो आम ये त्रिचिनापल्ली पाखे जो गेस्ट हाउस अच्छी लजिंग थी आम रहीजा काली सकाल को जीवा पाखे जुब ड्राइवर से कहला नाई सार कहीं रातिटा रहीजा आम तो ये तो माने चंद्रपक्ष राति खोला होचे रास्ता बहुत बढ़िया होती आम गाड़ी में गोटे गोटे चली जा पहुँची जा ठीक समय किसी व्यस्त हूँ आउ ना कि ना आउ प्राय पाखापाखि 25-26 किलोमीटर गले पेराम्बुल सहर पड़ज दरकार पड़े आम से रहीजा ये राति 8टा 8:30 ये कहीं रहीजा त्रिचिनापल्ली डाक्तर ठीक अच्छे चल जा तेणु से चलिले से जो पेराम्बुल सहर सेठी पहुँचा को राति पाखापाखि हो गलानी 9:30 पेराम्बुल सहर पहुँची नहांती हाँ ठीक से पहुँची नहांती पहुँचा को प्राय आहरी 26 किलोमीटर अच्छी रास्ता अधरे कि कौन है डाक्तर बाबूंकर गोटे आग चक्करू पंक्चर हो गला पंप चलीगला गाड़ी आउ गड़ानी रहीगला राति से को प्राय पाखापाखि 10टा पाखापाखि हो गलानी मझी रास्ता कहीं कुआडे नहांती गाड़ीटा रहीगला कौन करा जीवो गाड़ी भीतर ओह्लैले देखिले जे पंक्चर पूरा पंप चली ड्राइवर कहले जा स्टेपिनटा लगेदे आम पलैया देखला को स्टेपिन अवस्था भल ना जीवन में प्रथम थर पर डाक्तर स्टेपिनटा को चेक कर पार नथिले चली आसी जीवन में केबे एमती गोटे रास्ता अधरे पंक्चर हो देखा जाई नथिला से जहाँ तो हो गला कौन करा जीवो एवं सहर है आहरी 26 किलोमीटर दूर से जो पेराम्बुल सहर 26 किलोमीटर चली चली यही राति 9:30 10टारे जाई 26 किलोमीटर चलिकी जीव चका तैयारी कर पुणी आसी चका लगे जमा संभव नुहे कौन करा जीवो से ठीक है जे रातिटा कौन सी मते ड्राइवर और मालिक डाक्तर बाबू ये गाड़ी भितर शोईजे भोर हेले ड्राइवर चकटिकी नहीं कि को शगड़ जदि आउथबो कि को मोटरसाइकेल आउथबो कहा संगे जाई कि पेराम्बुल सहर जीवो चकट को मरामती करी रिपेयर करके आनी गाड़ी चक लगेले गाड़ी जीवो डाक्तर बाबू से गाड़ी की जगिकी थे से ठीक करी आग सीट्रे ड्राइवर पछ सीट्रे डाक्तर बाबू निद तो हेनी शोए को ऐसे लगे शोए को चेष्टा कले किछि समय चली जाइए किछि समय माने प्राय पाखापाखि अध घंटे खंडे चली जाइए टिके छाई निद लगी जाऊँगी जना पड़ा कहीं जने जमी गाड़ी पाखे चलाबुला करुच्ची डाक्तर को निद निर्जन रास्ताटा राति 10टा है निद ठीक लगुनि चाँक निदरा भांगीगला डाक्तर को देखिले कार काच बाहर कई जने वृद्ध लोक मुंडर गोटे पगड़ी भिड़ी गाड़ी भीतर को चाहूँच डाक्तर बाबू
କାଚଟାକୁ ଡାଉନ୍ କଲେ। କହିଲେ ଆପଣ କିଏ? ବୁଢ଼ା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି, ନିର୍ଜନ ଜାଗା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଜଣେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଲୋକ ବୋଲି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ମାଡ୍ରାସ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ସେ ପେରାମ୍ବୁଲ ସହର ତ ଆଉ 20-25 ମିଟର ଥିଲା, ଆମ ଗାଡ଼ିର ଚକଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ତ ରାତିରେ ତିଆରି କରିହେବନି, ଏତେ ବାଟ କିଏ ଯିବ, କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ, କେମିତି ଯିବ, ତେଣୁ ରାତିଟା ଆମେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛୁ, ସକାଳ ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଇକି ଚକ ତିଆରି କରି ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ସେଥିରୁ ନା ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ନା ନା, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯାଇକି ପେରାମ୍ବୁଲ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଖାଇବୁ ବୋଲି, କିଛି ଖାଇନୁ। ବୁଢ଼ା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମନେ ନ କରନ୍ତି, ମୋ ଘରଟା ଏଇଠୁ 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 1/2 କିଲୋମିଟର ମୋ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଆପଣ ଆମ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଘରଟା ଏଇ ପାଖରେ, ରାତିରେ ଯାହା କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ, ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଖାଇକି ରାତିଟା ମୋରି ଘରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ଫାଙ୍କାରେ ଶୁଅନ୍ତୁନି, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରି ନେଇକି ଯିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି। ଡାକ୍ତର ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ରାତିରେ ଖାଇବି ଶୋଇବି ଟିକେ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରୁଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖିଲା ଡାକ୍ତରବାବୁ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବି ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ଜଣେ, ଡାକ୍ତରବାବୁ ଶୋଇବା ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ବି ଭୋକ କଲାଣି, ରାତି ସାରା ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସାରା ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ପଳେଇବା। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା। ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ରାତିରେ କଷ୍ଟ ଦେବୁ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଷ୍ଟ ଜମା ନୁହଁ, ମୁଁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ମୋ ଲୋକ, ଜଣେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ହେଇଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାନି, କାହାର ଆପଦ ବିପଦ ବେଳେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବାନି? ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଥାଏ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକାଇଥାନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଜଣକ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ପଛରେ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର। ବୁଢ଼ା ଯେଉଁ ତ ରାସ୍ତାରେ ସିନା ଗାଡ଼ିଟା ଯାଉଛି, ଗାଁ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଗାଁ ଭିତରକୁ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଖାଲି ପଡ଼ିନଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ମାନେ ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, କି ଜାଣି ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସିଷ୍ଟମ କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟା ଜଙ୍ଗୁଲିଆ ରାସ୍ତା, ମାନେ ବୁଦା କଣ୍ଟା ଗଛ, ତେଣୁ ସରୁ ମଣିଷ ଚଲା ରାସ୍ତା ଭିତରେ ବୁଢ଼ା ଜଣକ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରବାବୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରକୃତରେ 1/2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଗୁଡ଼େ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘର ପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ା ଜଣକ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଟିକେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ, ଫାତୁମା ଫାତୁମା ବୋଲି ଡାକିଲେ। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ନେଇ ବସେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଫାତୁମା ବାବୁ ହେଲେ ଆମର ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଯାଉଥିଲେ ମାଡ୍ରାସ, ବାଟ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ରାସ୍ତାଟାରେ କାହିଁକି, ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାଟାରେ କାହିଁକି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଶୋଇବେ, ମୁଁ ଡାକି ଆଣିଛି ଆମ ଘରେ, ରାତିଟା ଶୋଇକି ସକାଳୁ ପଳେଇବେ, ଆଉ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଫାତୁମା କହିଲା ରାତି 10ଟା 10:30 ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରାତି 1 ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଆମ ସହରରେ ରାତି 12ଟା 1ଟା ଲାଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି, ରାତି 12-1 ହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଶୋଇବୁ, ଷ୍ଟାଇଲ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଯାଇଛି। ଫାତୁମା ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମର କେବଳ ଆଜି ଭାତ ହୋଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ କରିଛି। ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ଖାଇବେ? ଡାକ୍ତର କଥା ଶୁଣି କହିଲେ ମା ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣନ୍ତିନି, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶୁଖୁଆ ଅତି ପ୍ରିୟ, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ବି ମୋତେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ପଖାଳରେ ବି ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଖାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନା। ତାହେଲେ ଆମ 3 ଜଣ ପାଇଁ ତମେ, ବୁଢ଼ା ସେତେବେଳକୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି, 3 ଜଣ ପାଇଁ ଲଗାଅ। ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ମସିଣା ପଇଲା। ଡାକ୍ତରବାବୁ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଜଣକ, 3 ଜଣକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବସି ଭାତ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ଖାଇଲେ। ଯେତେ ଆଗରୁ ଭଦ୍ରରେ ନାହିଁ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଭୋକଟା ଭୋକ, ଖାଇଦେଲା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। କହିଲେ ନାଇଁ, ସଂସାରରେ ଏବେ ବି ଭଲ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସଂସାର ଅଛି। ତାପରେ ବୁଢ଼ା କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଡାକ୍ତରବାବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆମର ଶୋଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସିଣା ଆଉ ତକିଆର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ,
ମୁଁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଜଗିକି ଶୋଇବି, ଗାଡ଼ିଟା ଖୋଲା ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ରହିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଡ୍ରାଇଭର ଭାବିଲା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏଠି ଶୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଡାକ୍ତର ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟେ କାର୍ ଭିତରେ ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ଶୋଇବା କଷ୍ଟକର। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିକି ଜଗିକି ଶୋଇବି, ସକାଳ ହବାଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ଉଠେଇଦେବି ଭୋରୁ ଭୋରୁ। ଆପଣ ଭୋରୁ ଆମେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ମୁଁ ଚକା ତିଆରି କରିବାକୁ ନେବି। ସେୟା ହେଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଫେରି ଆସିଲା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ମାତ୍ର 10:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ଡେରି ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ସେତୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଶୁଆଇବେ ସେ ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗପସପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବୁଢ଼ା କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ଏଠି କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ଏଇ ଜମିବାଡ଼ି ଫସଲରୁ ଆମେ ଚଳୁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି 18 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଏହା କହିକି ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଫାତିମା ବୋଲି ଡାକିଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ଝିଅମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ମା ବସ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଫାତିମା ଡାକ୍ତରକୁ ବସି ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ଗପସପ କଲେ। ବୁଢ଼ା କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, କ'ଣ କରିପାରିବ, ଭଲ ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ହେଲେ। ବୁଢ଼ା କହିଲେ ମୋ ଝିଅ କୋରାନ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ମା ଟିକେ କୋରାନ ଟିକେ ବୋଲିଲୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଫାତିମା ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ପଙ୍କ୍ତି କୋରାନ ବୋଲିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାଡ୍ରାସରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ରଖୁଛି, ଝିଅକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚାକିରିରେ ଲଗାଇଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାତି ବଢ଼ିଲା, 11:30 ହେଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ନିଦ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥର ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଚା ପିଇକି ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା କହିକି ବୁଢ଼ା ଆଗେ ବାହାରିଲେ। ଝିଅ ଫାତିମା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା, ମାନେ ଦୁଆର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲା, କାନ୍ଦୁଥାଏ, ତା ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଗାଁ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାତି କେତେ ହବ ଖଣ୍ଡେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିପାରିବେନି। ହଠାତ୍ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, ପେଟ ପୁରାକି ନିଦ ଲାଗିଗଲା ପୁରା। ରାତିରେ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଏସି ଲଗେଇ ଶୋଇଥିବା, ଏସିଟାକୁ ଯଦି ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିନଥା, ରାତିରେ ଶୀତ କରେ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଚାଦରଟେ ଦରକାର ପଡ଼େ, କିମ୍ବା ଯଦି ଏସି ଲାଗିନି ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଶୀତ କରେ, ବାହାରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ପୁଣି ଆମେ ଚାଦରଟେ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ। ରାତି କେତେ ହେଇଥିବ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୀତ କଲା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, ନିଦ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଘର ଭିତରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ମଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଖି ମଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁରା ଆକାଶର ତାରା ଆଉ ଜହ୍ନ ସବୁ ଦୁଶୁଛନ୍ତି। ସେ ଡରିଗଲେ, ପୁରା ଡରିଗଲେ। ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଇ ଚାହିଁଲେ, ଆରେ ହଁ ତ, ଏ ତ ଆକାଶରେ ତାରା ଜହ୍ନ। ହାତ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ଗୋଟେ ଇଟା ଚଟାଣ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କରିକି ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ମାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ରଖିଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଇଟାର ଚାନ୍ଦିନୀ, ମାନେ ଇଟାର ଗୋଟେ ଚଟାଣଟେ ଧଳା ଚୂନ ବୋଳା ହେଇଛି, ସେ ପୁରା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଡରିଗଲେ। ସେ ତ କହିଲେ ମୁଁ ତ ରାତିରେ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଲି, ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲି, ଇଏ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଚଟାଣ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ସେ ଭୂତ ଭାବିକି ଅତି ଡରିଗଲେ, ପାଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଯେମିତି ଡରିଗଲେ, ଆମେ ଡର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯଦି ବୋଉ କିଛି ହଉ, କି ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିବ, ତାକୁ ପାଟି ଫାଙ୍କ ଫାଙ୍କରେ ଆଉ ଡର ବେଶୀ ବାଡ଼େ, ସେ ପାଟି କରିବାକୁ ଗଲେ ପାଟି ଫାଫା ହଉଛି, କିଛି ଶୁଭୁନି, ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ। ସେ କାକୁତି ହେଇକି ଟିକେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ତାଙ୍କ ମାନେ ନିଦଟା ଚେଙ୍ଗଡ଼ ହେଲା, ସେ ଇଲୋ ବୋଉଲୋ କହି ଟର୍ଚ୍ଚଟା ପକେଇ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ଦୌଡ଼ି କରିକି ସେ କୌଣସି କଥା ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଶୋଇଛି, ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ, ତ ମାତ୍ର ରାତି 4ଟା ବାଜିଛି,
मात्र राति 4टा आप चलिए ना दुआर खोल से डोर खोला ये भितर जाक पशिक कबटा देदेले ड्राइवर पचारे अरे काली जो गाड़ी चक्का खराब हो गला तापरठू कौन कौन घटना घटी तू मत कहलु से कहला कौन कहलु मैंने कौन आप सब भूली गलुनि मैंने ये गोटे राति भितर ना तू टे मत कह ना काली राति तो है आमर ठीक है गाड़ी में शोजा सका उठिले मुझे चक्का तैयारी आने पर आम जा से जो गाँ पाखे जो बुढ़ा लोक जन से आसला मुझे डाकिले आम दीज सांग घर को गले से बुढ़ा आम 3 जनक भात सुखा तरकारी खाइले मुझे आप घर शुंतु मुझे गाड़ी में शोची मुझे आसी शोची आप घर शोते आप रात 4टा कहीं चली आसिले डरुंच कौन ना सतरे कौन तू भी आम सागर भात सुखा तर खाइचु ना ए मिछ कौन से आम खाइचे प्रकृत में ये देखुना सुखा जेहेतु जेते हाथ धोइले साबुन धोइले बुढ़ा हाथ साबुन नाला बर्तमान में हाथ सुखा गंध हो कि ड्राइवर ता नाकर हाथ टाक देला सुखा गंध हो डाक्तर को कहला आप निजे डाक्तर हाथ नाक पाखे नेले कहले हाँ मो हाथ भी सुखा गंध हो ना हाँ आम पूरा खाइचे प्रकृत में माने प्रकृत में भात सुखा तो खाई डाक्तर कहले अरे मोर जो राति अधरे मोर निद भांगे देह ठंडा ठंडा लगे काकर पईला भाया से घर फर कि नथिला गोटे चट्टान उपरे मु शोइथिली ड्राइवर भी डरीगला राति 4टा होती कहीं क्या सागर किसी कथबार्ता कले चुपचाप गाड़ी भितर बसी रही भोर ही आसला डाक्तर कहले डाक्तर देखिले दूर बहुत दूर गोटे शगड़े किसी पुरुष नारी बसिक आसुँच जना पड़ता से माने लेबर श्रेणीर श्रमिक श्रेणीर बोधे कौटी कम को जाऊँच आजिकल आम भुवनेश्वर जमी अटोरे बसिकी श्रमिक आ पुरुष नारी कम को जाऊँच पुणी सन्ध्या अटो बस फेरुंट से शगड़े जाऊे डाक्तर कहले बर्तमान तो सकाळ होलानी आउ किसी डरियार नहीं चाहे आम जा प्रकृति से चाल घर कुड़िया को देखा डाक्तर बाबू आउ ड्राइवर भोर ही आसी से चाल घरटा अच्छी कि नहीं बोली देखा गले खोजाखोजी कर जंगल रास्ता गछ बुछ अच्छे कंटा अच्छे एति बेलू सकाल ही आसी से शगड़टा मत आसी पाखापाखि पहुँच जाए शगड़ से परिष्कार करने पानी पे शगड़ रखिंट शगड़ जी चलाऊला मुरबी जी से कहले सार आप जना पड़ते बाहर आसते ये जंगल भितर कौन खोजुंट कि आम पाख गाँव लोक कहना कौन आप खोजला भाया लगुच डाक्तर कहले ये पाखे किसी गोटे गाँ फाँ अच्छे कि कि कुड़िया चाल घर ये पाखे किसी कहार घर द्वारा एमती अच्छे कि से कहले आप जो जंगल भितर जो बुदा भितर पशि खोजुंट कौन एपट एरियाटा है केवल कबर स्थान ये जंगल भितर केवल मुसलमान लोक जो मैंने मरी जाती से मैंने पोता होती एठी खाली कबर एवं उदुदिया खरा बेले ए रास्तार कहीं जावाक भय पाती कहीं जाती राति तो एपटे जीवार प्रश्न ही उठुनी आ कुड़िया घर आसो कौन गाँ आसो कौन एठी गाँ फा पाखे किछि नहीं एठी आप आउ टे दूर को जी खोजे गुडाए खाली कबर देखिए चट्टाण हो कबर समाधि लोक पोता होती कहीं आप पचारे डाक्तर ते पूर्वदिन रातिर कथा कहले सबुरा कहला आज्ञा आपणकर भाग्य भल आपण बंची जाइछंती हुए तो से जो बुढ़ा जनक नेले सी हुए तो जने भल प्रेतात्मा होइथिबे जेतले जानिथिले जे राति सारा से गोटे कबर स्थली भितर जुआड़े खाली कबर भर्ती होती मुसलमान ता भितर से जाई चट्टान शोइथिले तांको देहरु गोटे पानी बाहरी आसला शगड़ चलीगला तापर गाड़ी चक्का तैयारी से मद्रास जाइए फेरी आसला डाक्तर बाबू तांकर ये जो रातिर अनुभूति से मिरर बोली आम गोटे इंग्लिश पत्रिका बाहर खूब सुंदर माने आम बीए पढ़िया एमए पढ़िया जाए मिरर पत्रिका बाहर दिल्ली बाहर से घटनाटा लिखी जे आपण मैंने कहीं विश्वास करंतु कि न करंतु मोर से कहर ना यहीटा मो जीवन में घटी तेणु वर्तमान प्रश्न उठे से बुढ़ा जनक किए थिले से फातुमा बोली तांकर जो स्त्री डाकिले सीए एवं फातिमा बोली जो झीटी सीए किए एथर सामान्य किसी संदेह नहीं से 3 जन बापा माँ झील मरी सारी 3टी प्रेतात्मा जेहेतु
ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ এই ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ବା ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଏ, এই ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ এই ଜନ୍ମରେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଥାଏ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଟିକକ କେବଳ ଆମ ସହିତ ଯାଏ। ଆମ ସହିତ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର, ଟଙ୍କା ପଇସା, ସୁନା ଗହଣା, କାର, ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ଯାଏ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଏ ଜନ୍ମର ଯେଉଁଟା ଶୁଭ ସଂସ୍କାର ସେତକ ଯାଇଥାଏ ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ସହିତ। ବୋଧହୁଏ ସେ ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରେତାତ୍ମା ବାପ ମା ଝିଅ ଖୁବ୍ ଜୀବଦଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ এই ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଅନେକ, এই ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେହି ସାଧି ପାରିନାହାନ୍ତି କି ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। କେହି ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରେତାତ୍ମା ସିଏ ଫେରେ କୁଡ଼ିଆ ଘର କେମିତି ହେଲା, ଫେରେ ଭାତ ଶୁଖୁଆ କେମିତି ତରକାରୀ କେମିତି ହେଲା, ଇଏ ଫିଜିକାଲି କେମିତି ଖାଇଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଥରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ এই ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା କରିପାରେ। ତାର ଗୋଡ଼ ନଥିବ, ହାତ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠିକି ଚାହିଁବ ଯାଇପାରିବ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତା ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରିବ। ଯେମିତି এই ମାଟି ଚାଳ ଘରେ ଯାଇକି ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଡାକ୍ତରବାବୁ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଭାତ ଶୁଖୁଆ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାଇଲେ। କାରଣ ଥରେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ এই ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ସିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ସିଏ ଏକ ଅଲଗା ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପର ଜୀବନ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ତା ଉପରକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉନି, କେବଳ ଜଣେଇଦେଲି ଯେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ଖରାପ ମଣିଷ ଅଛୁ, ସେମିତି ଭଲ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଖରାପ ପ୍ରେତାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଧନାରେ ଯେଉଁମାନେ ସେତିକି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇହଲୋକ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ପରଲୋକ। এইটা যেମିତି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ସେମିତି ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ରହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ କ'ଣ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ କେହି ମଣିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଥିବା ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନେ ମୃତାତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଚେତନା ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୃତାତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କିଛି ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ମୃତାତ୍ମା ମାନେ ମୋ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛି। ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହୁନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି କହିବା କଥା ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। କି ଭୂତ, ସେ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଏମିତି ସମୟରେ ବାସ କରୁଛେ, ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଯଦି ଆମେ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ସଭ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରୁଛେ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଯିବେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ସେମାନେ ଗାଉଁଲି ଲୋକ। ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବୁରେ ତା ନୁହଁ। ଆମର এই ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେଚ୍ଛା ତା ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା, ମୃତ୍ୟୁ କଥା
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।